Pinaka-gusto kong Pati version. ito yung sa Japanese family na pamangkin nila. Ayan. Pukiko family. Japanese yung pangalan eh. O, di okay. Ayun yung una. Una nagpapashout out. Mas makikita ko. Sino Pwede daw? bang... Matatakban ka. Oh. Yung unang pangalan, shout out mo daw. Bina... Ano yun? San Pukiko? Oh, yung pangalan mo. Maria Anton Pukiko. Sino? Sino? Maria Anton Yung pangalan. May kuto. Uy, Japanese family yan. Ano ba? Mabaw. Shout out natin yan. Oh, ito yung isa pa kasunod. Kenya. Ayusin mo, nakakaya. Kinawat. Yung kasunod. Ito. Ano ba yan? Seryoso ba yan? Oo! Uy, namin nakakahiya. Okay, seryoso. Uy!